Karamboli witnessed a strong show of public anger on Tuesday as villagers, backed by RGP leaders, marched to the TCP department demanding that permissions for a proposed mega project in the village be revoked. The RGP questioned how the project was granted 200 floor area ratio, claiming it was increased from the earlier 60% without clear justification. Villagers said the project includes 84 residential flats, 46 commercial units, and a swimming pool far beyond what their village infrastructure can support. They also alleged that the construction is planned on a proposed road, raising fears of future roadside demolitions. The villagers demanded a stop work order until an official inspection is carried out. While the TCP has now scheduled a visit on December 5th, residents pointed out that 3 previously announced inspections never took place. They warned that if officials skip this visit as well, they will intensify their agitation. वो कारांबोली विलेजीन एक प्रोजेक्ट येता मेगा प्रोजेक्ट तुमच्या डिपार्टमेंटान ताका सगळी परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा 84 फ्लॅट्स आणि 46 शॉप्स आसा आणि विथ अलॉंग विथ द स्विमिंग पूल हांगा जो रोड जो आसा एक्झिस्टिंग रोड आसा तो 4.4 मीटर सुमार रोड आसा अराउंड 3.5 to 4 मीटर इतलो ल्हान रोड आसा. आता हे रोड आसून जेन्ना आमी म्हणटा हेजे पयलीं तुमकां तें दिसतालें की प्रोपोज रोडाचेर तुम्ही प्रोजेक्ट ग्रांट करू शकता. 84 युनिट जेन्ना येतले तेन्ना 84 युनिट्सान लोक रावतले सो ते पॉप्युलेशन येतले ते ट्राफिक जातले सो तेका लागून तो रोड तुम्ही मागता जाल्यार 84 युनिट्साक म्हणजे 84 हाऊजीस कशी जाल्ली घरां जाली. सरकार म्हणटा पळय माझे घर आता दिल्लीकारांचे 84 माझे घर जाले जाल्यार हे माझे घराक 3-4 मीटरचो रोड चलता. आता पहिले म्हणल्यार तुम्ही आमकां इन्स्पेक्शन दिवन तुम्ही ऑन द स्पॉट इन्स्पेक्शन काढा विदिन 2 days तो या सगळे जाण आणि तो प्रोजेक्टाची कितें आहा ते रिवोक करा कित्याक थंय रोड ना प्रोपोज रोडाचेर तुम्ही दिवपाक शकना आणि एवरी टायम हो विश्वजीत राणे आणि ऑफिस तेच करता. मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन गोवा आर गिवन परमिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोज रोड नॉट एक्झिस्टिंग रोड्स. आणि तुमचे कितें मागीर वचा कोर्टान हायकोर्टान म्हणजे लोकांनी पयशे मोडपाचे हायकोर्टान वचा. हो प्रोजेक्ट आसा थंय विलेज जी आसा जावं एंटायर कुमारजुवा मतदारसंघ कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉटर शॉर्टेज आसा. देर इज 3.45 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टेज इन कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी. रिक्वायरमेंट इज 20 MLD फॉर एक्झिस्टिंग हाऊसेस. ओके आणि जेन्ना आता न्यू प्रोजेक्ट येतले द रिक्वायरमेंट विल बी मोर. It will be 25 MLD because there are so many projects. कितलेशे प्रोजेक्ट आयज ऑलरेडी अप्रुवल दिल्ली आसा तांकां टेक्निकल क्लियरन्स दिल्ली आसा. हे चालू जाता कन्स्ट्रक्शन येत आसा. यू विल बी नोईंग मोर कित्याक तुमकां सगळे फायली येत आसा. सो जेन्ना अशे प्रोजेक्ट येता वॉटर अवेबिलिटी ना तुम्ही वॉटर अवेबिलिटी सर्टिफिकेट खंयच्या आधाराचेर दिता आणि तुम्ही ते पयलू कित्याक करिना. जेन्ना तुम्ही प्रोजेक्टा अप्रुवल दिता तेन्ना आमी हेजे पयलू असेंब्लीनी घातलेले की जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट आसा पयलू उदकाची अवेबिलिटी चॅक करा. कित्याक हांव हेंय सांगता की आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता. फाल्यां तुम्ही कितें करतले ह्या प्रोजेक्टा हाडपाक लागून आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उदक डायवर्ट करतले जे ओपाच्यान येता ओपा जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयच्यान येता तेंय डायवर्ट करतले आनी करमयचेय डायवर्ट करता. सगळे तुम्ही डायवर्ट करून उडयतले म्हटल्यार आमकां गोंयकारांक जी पयलींच्यान घरां आसा तांकां उदकूच मेळपाचें ना. वयल्यान तुमी थंय स्विमींग पूल दिता तांकां ते स्विमींग पूलान ते जाय तशें न्हातले आनी आमी हांगा रडटले. आमकां सादे कपडे धुवपाक न्हावपाक उदक पिवपाक पासून उदक मेळपाचें ना ही परिस्थिती जातली. आता तुम्ही जो प्रोपोज रोडाचेर तांकां परमिशन दिला समज तो प्रोपोज रोड जालो न्हू जाल्यार ती पंचायत घर मॉडल वयतली पयलू ग्राउंड वयतलो विलेज ग्राउंड आसा तो वयतलो. लोकांची घरां जितली आसा सायडीक आनी इंटरनल सगळी काय प्रोपोज रोड न्हू फाल्यां देन हील गो ऑन कोर्ट आनी तो परमिशन मागतलो की हे सगळी इलिगल आसा आनी सगळ्या घरांचेर बुलडोज करतलो. 15 मीटर रोड दाखयतलो. 15 मीटर म्हटल्यार आख्खी घरां करमय म्हणटा ती आख्खो काबार जातलो. तेका लागून तेणें पयलीं जालें करमय पावला म्हणून हे करमय जितली घरां आसा ती सारकी रोडा सायडीन पयलींची विलेज ओल्ड सेटलर. सो ही जी विलेज आसा ती एंटायर जो विलेज आसा तो आख्खो काबार जातलो. आख्खे रोड सायडीक सगळे घरां देवळां सगळी कपेला कितें वॉटेवर आसा पळय सगळे वयतले. सो हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो मागीर. तुम्ही वयतली तुम्ही ट्रान्सफर जातली जावं तुम्ही वयतली आतां कोण डेप्युटी टाउन प्लॅनर कशें ट्रान्सफर जाता तुमी वयतले कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तुमी रेडी ना. मिनिस्टर आयज आसतलो फाल्यां आसचिना मात गांव गेलो लोक काबार जाले. जाल्यार ग्रांटेड देम 200 FIR 200 FIR तुम्ही ग्रांट केले का. खंयच्या बेसिसाचेर 200 FIR ग्रांट केल्या. तुम्ही आमचे सादे लोकांक कोण आमचे लोक आसा तांकां तुम्ही FIR ग्रांट करता तांकां तितलोच FIR आसा. पण तुम्ही ह्या असले भायले लॉबी आसा बिल्डर लॉबी आसा तांकां तुम्ही जाय तसो FIR हे केल्लो आसा. आणि मॅडम दुसरें म्हटल्यार आमचो विलेजीन FIR कितको खबर आहा मॅडम तुमकां इट जस्ट 60% and how you can grant 200%?
Why you're asking? It's not me who's saying. Madam, because you So are the head of the authority. government has taken a decision. Let me finish my answer. Yes, yes, Because madam. the government who has given. We have not given because there is a board members are there. They have given and government has approved. Not we. I cannot answer that question why Madam, they have why we given. have- आमकां इन्स्पेक्शन जाय रिवोक जाय दोन आमची डिमांड आसा First inspection I will send by this week only. Okay? No, but Saturday is up, but not Friday. Friday. Okay? Yeah. Friday. हो जो प्रोजेक्ट आसा हो भायल्या बिल्डराक दिल्लो आसा भायल्या बिल्डराक लागून आयज तुम्ही पळयता हो सरकार जो आसा हांकां ओपन हँड दिला तांकां परमिशन ग्रांट करीत आसा टीसीपी डिपार्टमेंट तरी ग्रांट करीत आसा आयज आमी जो सीसीपी आसा सीसीपी कडेन उलयले सीसीपी विचारले की बाबा कशें केलां आपणाक कांयच खबर ना म्हणून सांगलें ते सगळे जे आसा ते डेप्युटी टाउन प्लॅनर मागीर ते विचारले एफआयआर कसो वाडयलो एफआयआर बोर्ड मेंबर सीटीपी आसा आनी तसोच लोकल जो एमएलए आसा जो बीजेपीन काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लो हेच डेव्हलपमेंट काय कितें हे प्रश्न जाल्लो आसा आणि रोजनामार क्लियरली बरयल्लें आसा की ती जी मॅटर आसा ती ऑर्डरीक जाल्लेली आसा ऑन एप्लिकेशन फॉर स्टे क्लियरली बरयल्लें आसा आनी दुसऱ्या एका हियरिंगाक ऑर्डर पास करता की अपील जाला आनी तर हितून अपिलान म्हणूंक जाता की पंचायतीक खंय सायट इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक पावर ना पंचायतीक खंय शो कॉज इश्यू करपाक पावर ना सो ही सिस्टम ही जे करप्शन लेवल चलयला तांकां गांवचे पडलेले ना हांगा एक मनीस त्या खुर्चेर बसयता आनी आख्खा गांव काबार करपाक उत्ता Manish Parab and Arun Naik for Goa 365.